Assalomu alaykum. بیا که کمتر چخ کنیم سیمیالی بر وقتر سر دادم کسوتکی خود همون میفهمونیم چخ میکنیم چی که پیجاده باید سرش میکنیم اکن یک سوز خوبی خدا باشکر شما سوزین خوبی نازین کسی سلام داده سای و علیکم السلام تکدم تمام ایمه یکون سم نرفت یکون چیزی زیوتی نرفت اینه حاضی 44,000 آدم اینه 44,100 کس ای همه 44,100 کس از یک نفر صاحب آیفون میشه مثلا تقدیر نصیب کسی باشه به پولوخی شما یکون چی نمیره با میفهمونه ای ها برادر جان ای ها میفهمونم کاجی رسم استوریسوی مرا تماشا کنیم میفهمونم که من یک دونه تا ساعت 9 شیدن و دمو 9 اومدیسه میفهمونم نفرایی که خبردار نیستین همه استوریسو میکنیم کابوتا تماشا نمیکنیم میگوشیم یا اگه همه ساعت مینیموم 100,000 آدم هر روز استوریسو مرا تماشا میکنن هر روز مینیموم 100 یا تمام Победители имрӯзангинамон ки инами патсанд бепул соҳиби инам хеле iPhone 11 оригинал шид и айхмай айбай пачка коробкаш катяй ва плюс сверху пешай победителя вибр кардан гуфт касе iPhone бизана як спонсормон касе iPhone зана гуфт як соати як наушники дига инои магазини мо падарка инами бародар бепул соҳиби iPhone 11 соҳиби наушник соҳиби соат шидак ва нигоҳ кунед мо 7 iPhone 7 рӯз мешава эфир карда соати 10 шаб тақсим кардем ози 8 айдия iPhone 11 мондаги главный приз бон Mercedes C-Class ҳамаи ҳамиёра бепул метунед шумо соҳиб шавед иё бо плюс верху ҳамирӯз нами спонсор мон гуфт ки касе ки iPhone-ро зад айноми магазини ма як соат як наушники дига сверху падарка короче говоря касе ки мехоҳад соҳиби iPhone ё соҳиби Mercedes короче ҳамин чизора бепул соҳиб шава да 145 нафаре ки ман нишон додистам бидро подписатся ки видеои гива лайк монда сторис ки روی به پول صاحب شدن اینم خیلی آیفون یا اینکه صاحب مرسدس شدن نگاه کنین ندیم فسایدی همش کار میکنه پروستا اینستاگرام ادروین اینم 1,200,000 подписчик дорум ман дигаро ҳама во фейкан вора бовар накунед инем 145 нафаре ки ман подписатсия кардагим ҳамаш да инеми кабутако бояд инем хели сери бошан ви подписини бояд бошен ҳамаш да подписатсия мекунен видеои гива инем хели лайк монда сторис мекунен мара отмечат мекунен ҳами видеора тамошо кунен до ҳамаша фаҳмондагим тамом инами қадар кор кардӣ шумо метавонед соҳиби як таями айфон шен ё ки соҳиби инами мерседес ки мефурӯшӣ ягон хона мехарӣ баъд соати 10 шаб имрӯз бо як нафари дига соҳиби айфон 11 мешава уже 6 айфона тақсим кардем 9 та дига мондагиай ҳар рӯз ҳамихе тақсим кардесем одамое ки уже нимижда подписатсия кардаген шумо будроед бо проверка кунед ки асланиждан подписатсия кардаген ё ки не а нафаре ки нао мекунен нимижда натонистен переживат накунен ними дигажда паго подписатсия кунен бо паго ҳам бо айфон тақсим мекунем